म्हाका मेन सांगपा जाय, हांवें एक लेटर केला चीफ ऑफिसराक मार्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील. पे पार्किंग जे तेणी योजिला, कावन्सिलान योजिला ते सारखे ना. आनी हांव हो प्रश्न हांवें हेजे कडेन मांडला, चेअरपर्सन ऑफ MMC, दॅट इज गिरीश बोरकर, एज वेल एज द ऑनरेबल MLA श्री दाजी सालकर, तेकाय सांगला. इनफॅक्ट आय एम गिव्हिंग ऑफिशियली अ लेटर. कित्याक इफ यू डू द पे पार्किंग नाव, इट विल बिकम इन्फ्रास्ट्रक्चर. No contractor will be able to collect the fees because beautification works are going to start shortly. And ते झोन आहा ते सारखे डिमार्केट करपाक जाय, नाजाल्यार वास्कोकारांक त्रास जातले. माझे कॉन्स्टिट्युएन्सी कशें लागता, दाबोलकार सगळे वास्को जेन्ना वयता ते पार्किंग करता, सडनली आतां दे नॉट यूज टू इट. दे शूड फर्स्ट पब्लिसायज इट ऑल्सो. सडनली दे आस्किंग पार्किंग फीज. आनी केस्तांव जायत आसा. आमकां ही केस्तांवय जाल्ली नाका. वी डोंट वॉन्ट कन्फ्युजन बिटवीन मोटरिस्ट और मोटरसायकलिस्ट for pay parking, and as against the beautification works which are being carried out at the moment, you just cannot have implement this pay parking. So put it on hold for the moment, and then we can think of it afterwards when it is beautified, when zones are clearly demarcated with clear markings and with clear signs. Only then it can be implemented. नो आताच आमकां लेटर येयला मिनिस्टर मोहन सराचें, आनी जेन्युअन आसा. तेणी जे सांगला कित्याक हांगा पार्किंगाचो इश्यू आसा आनी नेक्स्ट विका भितर आमदाराचे ब्युटिफिकेशन वर्क चालू जातले. टोटल स्वतंत्र पद आसा ताचो ब्युटिफाय जातले, पूण खंय तरी गाडयो पार्क करपाक प्रॉब्लम जातलो. पूण तेणी लेटर केला खंय तरी हें मातशें होल्ड करून जशें आमची कामां ब्युटिफिकेशन काम वास्को तयार जातलें, मागीर तुमचो तो कॅरी फॉर्ड तुमी तुमचो कितें आहा तो पे पार्किंग तो तुमी सुरू करूंक शकता. पूण आमचें कितें जालें, एका आमी ह्या प्रेशराक आमी 2 वर्सां काडली. कित्याक खंय तरी आमकां जाय आसलें वास्को शहर हो एक बरो हें आसलेलो, पोर्तुगीज टायमाचेर एक वेल डिझायन आसलेलो. म्हणून आमी खंय तरी लोक खंयचीय पार्क खंयी करताले म्हणून आमी एक स्टार्ट केल्लेली. पूण आतां जशें लेटर आमकां मिनिस्टरान केला, जेन्ना ब्युटिफिकेशन जातलें काम जाल्यार लोकांक गाडयो पार्क करपाक त्रास जातलो. The voice for Coin.